سلام كم يصنعكم فتوات بيسوي ياو لو ما عندكم كم تلمود بطعم حريف بزبال مدب تماليسة مسئكم الله مالتي سو ناي لو ما عندي مدب نازهون دما تأيو سويت نسب آيات تقورم زلوا حموشته مسرتاو زخونو نجرات بزل مدب تماليسة مسئلهم مالتي حجي إذا حموشة زنجرك مسرتاو نجرات بقى سويتي نسب آيات جدن مالتي جدن كتقورم زلوا نجرات إياه حجي سويت نسب آيات أقول كلهم من الوقت أي زي أن سو حداريات ملكت جلجلين كتوص أخي تحسوا عندهم زيادة عقنيات ملكت مغنياتهم أو حدار زلا سويت ما نزوم نجارات زيهم كيف لت حدار جيراز والجمت يبلين مغنياتهم حدار سيلكاز زويل كاز تنجار يخون الناس نيعها وحدار تايت يختم مال لك سويت سويات تحت جبر الواس وأي كان سويت تحت جبر الوا جلازول تصانع أصنيعهم جالي زاتو زويل جمت اللي زوزحو كلهم ولا تزيخونو جن زوزحو سلزي إذا تمرتزي مور نمنيات تقم نسينجلات جانا حدار زي جبركن نجركن ناو حدار نمخات تحاسف هذا اللي خنوالد ياو نسوا أي كتجوري زلك نجرات قديم كفليت كختصان حسلا زلكي جدا إذا فيديو زي أنا عاري أقداسيت فيديو إياماتيو سلازي نز فيديو زي لايك بمبار جمروكم ونك سامود أتام سايت نحو سنة مقتال عشان باركس بقى طرفتو داينا نحلف كلنا كلمي إزم حموش نتفتات نعاق من جاري زغنت فيديو اللي خجاب زكن مو نتها فيديو سمعني أنا ملس شعو نفتم حموشت وانا نتفتات كن حل فينا مالتيو لجيزي وردا كابز برخك بتمرتي عند حد أبرخيلكن أبسرح علم سرحالو أبجز أخن مسمت أخن جنا سبيت سب أيخن كابز برخكن وردا ገንዘብ ሊደለከን ካብ ሰብአይን ላዕሊ ካብ ግመልክን ወረዳ በቃ ሙራድ ንመን ነቲ ሰብአይካ ሓላፊት ኮንክን ኣብ ስራሕ ንሰብአይ ክትእዝዝኦ ትኽእል ኢኻ ንሰበይቱ ጥራሕ እዩ ሰብአይ ሰበይትስ ንመን ትትሕተሉ ንሰብአያ ጥራሕ እምበር ሰበይት እንዳማተይ ገለ ክብል ኣይከልን ያና ኣይትብልን ኢኻ حلفتن دحر كونكن أب سرح أسرحهم أززهم قال أب جزام سمت أخن جنت أنا يسويت خدان كتكدن تحت جبر لك كتورد مورد ساعة نسب أيكا ترحي نسب أيكا كابز برخك ملا أب على خد مورد أب تزبرخك كنا أب كالجن سرح كنيو تمرت خنيو فلتأت كنيو كتأززالو تخيل آخر من دا أيو إزي إلى خامليسا ودقويتاي إلوا فقالات إفا ملو انتا جيرا رأسا تقول بيبا إيسا كأ نبيت وسدا فتوى فتوتي سبيتي أبقى مساب آية تتحت أبقى مساب آية تقول بان أبقى مساب آية تحت كابز برخة تور سبيتي زيئة فتوتي اش مفتوات بيسوي اذا فيديو زي ازر اكون نزوم حموش زنجركن حجنا طفات كتحجزنا ابزوليو سلازي كابزا فيديو زي اكو تايته ماهرنا لنا سبيتي او قدم سبايا تحتنا كهلوا كم زلو كم زغبا تماهرنا لنا مال سلازي بقى نفتم حموش نطفات قبلكن كلقو اسناي مجمرتا سبيتي نسبايا اب حدار كتغورو زلوا نجر انتايو كبري حجي إذا نجر زي بقى سويتي نسوي خطخور اللواء استفعل عليه ميدياتات استفعل عليه سميع خنقه كتكونات خلاقن جن بتدغاغام ززرولو تخكل سلازخونه يبقى سويت نسوي جدن كتخوره اللواء ابزلوم غيزين حنتي يقال ناو حدار كتاتو كلا سمعنا صحفتي نسويكي كتخور يولكي الى عدي او يبا او حواق نغروا كلو تاتل انت هو يرنخ خوريه تزي خوين غن يخورن كم غص يخدو تبل أزي جيجاي نسخي اتباع وجن كسرح زلوا أتي نسخي نسوي كتجورو يوزلك نجار نسوس لزجورة راح زيغونا نسخي جديت أخس لزغونا راح كتجوري أزمالت نسخي نسوي كي أنت خبيروني كخورو ييل كزيغون كنا حدا تأتو زلكس بك أكبر نايسو أي فليت كي نسوي كبر خمزليو تحتنا خمزليو أو كد نسوي كي دينن كتول خمزلكي أمين كي إخنا حدا تأتو زلك بك أزي ريل زغونا نجاري كاوشعو منالبات حدا صقاوم زي يقولوا ودات لو انديوم كبر ناي غوالنسي زي يفلطو نسخي بدعمي ناتخانخنكيو تحتنا والكلو اناخبركيو نحلقي نجر ግን ንሱ በንጻሩ ዘየኽብረኪ ክብረ ክዝጥሕስ ዝድህለክ ጸርፈክ ዝወቅዓክ እንድሕር ኮይኑ ብድሕሪ ዘሎ
ናይ ባዕልክ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ንሱ ካልእ መንገዲ እዩ ካልእ ጉዳይ እዩ እንተስ ክትፋትሕ ዲኺ እንተስ ብሽማግለ ዓዲ ጌርክ ንኽስተኻኽል ዲኺ ክመዓድ ዘለዎ ሰብኣይ ዝተፈላለዩ ነገራት መፍትሒታት ኣለዉ ነገር ግን እቲ ናይ መጀመርታ ንስኺ ንሰብኣይክ ከተኽብሪ ግዴታ እዩ ሕጂ ክብሪ ክንብል ከለና ብምንታይ መልክዕ ከተኽብሪ ሕጂ መብዛሕትኩም ደቂ ኣንስትዮ ንሰብኣይ ክኽብሪ ክትበሃላ ከለኽ እንታይ ይመስለክን በቃ ከምቲ ናይ ቀደም ማለት እሱን ክብሪ እንድዩ ግን ከኣቱ ከሎ መዓልቲ እግሩ ምሕፃብ ደኒን ክምቕባል ልክዕ ከም ሓደ ማናጀር ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ከይድ ከሎ ቶም ሰራሕተኛ ደኒኖም ገለ ዝቕበልዎ ገለ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ስገድሉ ኮይንና ንብል ዘለና ክብሪ ዝበሃል እንተነኣሰ ሰብኣይክ ዘምፅኦ ሓሳብ ከተናእስዮ የብልክን ምስ ገሮወይት ምስ ሓፍትኺ ምስ ኣዴኺ ምስ ኣቦኺ ምስ ሓውክ ኮይንኪ ንሰብኣይኪ ክትሓሚ የብልክን ኣብ እኳት ሰባት ክልቲኹም ክትርከቡ ከለኹም ንሰብኣይኪ ኣፍ ክትምልስሉ የብልክን ኣብ እኳት ሰባት ጥራሕ ይኾናን ኢቭን ኣብ ገዛኺ ሰብኣይኪ እናተዛረበ ኣፍ ክትምልስሉ የብልክን ይጋጋ ክኹሉ ይኽእል እዩ እቲ ሰብኣይ ተጋጊዩ ዘየለ ዘረባ ኮይ ዛረበ ክኹሉ ይኽእል እዩ ነገር ግን ዋላ እውን እንድሕር ተጋጊዩ ኣፍ ስለ ዝመለስ ኩሉ ወይ ድማ ኣይ ተጋጊያ በቃ ከምዚ ኣድያ መሕሰቢትካ ገለገለ ኢልኪ እንድሕር ድሂልኪዮ ዘይኮነ ዘስተኻኽልሲ ሰበይቲ ጥበበኛ ኣኽኩም ዘለዋ ህልኸኛ ዘይኮነትስ ጥበበኛ ኣኽኩም ዘለዋ ስለዚ ብጥበብ ነቲ ሰብኣይ ከመይ ጌርክ ናብ መስመሩ ከተእትው ኢኻ ትኽእሊ ክትመሃር ኣለኪ ተዚ ኮይኑ ግን ኣብ ምስ ብዙሓት ሰባት ዝተኣከብኩምሉ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ ጣልቃ እትው ኢልኪ ኣይ ኖ ይጋገ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ከምዚ ኩልፍ ተብል እዩ እንድሕር ኮንኪ ኣብ ገዛኹም ክኸውን ከሎ ክዛረበክ ከሎ ናብቲ ሓሳብ ተናእስዮ እንድሕር ኮንኪ ከምኡ እውን እንድሕር ወሊድኩም ሰብኣይ ንደቁ እናቐፅዖም ከሎ ሰበይቲ ፈፂማ ጣልቃ ክትኣቱ የብላን ምክንያቱም ሰበይቲ ጣልቃ ብዝኣትወት ቁፅሪ እቲ ቆልዓ ገፀ ዲኡ እናርኣየ ከይድ ሞ ነቲ ሰብኣይ ነተብኡ እናናዓቆ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ዝዓበየ ነገር ኣብ ብዙሓት ሰብ ሓዳር እውን ዝርኦ ነገር እዩ መብዛሕትኦም በቃ ሰብኣይ ንቆልዓ ቀፅዖ ከሎ እታ ሰበይቲ ግደፈሎ እንታይ ጌርካ ይብል ኣይባል ተጋጊዩ ቆፅዖ እንድሕር ሃልዩ እውን ኣብ ዓራትኩም ኣቲኺ ንምንታይ ደኣ ከምዚኣ ጌርካ ቆልዓ ስለ ዝኾነኩ እዩ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከተረድዮ እሱ እውን ኣብ በይንኹም ቆልዑ ዘይሰምዑኩም ቦታ ኮይንክ ደኣ እምበር ሰብኣይኪ ዝኾነ ነገር እናሰርሐ ግደፍ ኢልክ ክትኮልፍዮ ወይ ከዓ ኣፍ ክትምልስሉ ወይ ከዓ ንቆልዓ ገፅ ከተርኢ እዚ ብጣዕሚ ትዝዓበየ ጌጋ እዩ ስለዚ ክብሩ ጥሒስክዮ ኣለኺ ማለት እዩ ሶድሓን እቲ እግሪ ምሕፃብ ይትረፍ እቲ ከኣቱ ከሎ ደኒንካዶ ምስ ጋዶ ገለ ይትረፍ ችግር የብሉ ጥራሕ ኣዳምፅዮ ዝተዛረቦም ቃላት ኣኽብርሉ ምስ ማንም ሰብ ኮንኪ ኣይትሕመዮ ንሰብኣይኪ ኣይተልዕልዮ ኣብ ቅድሚ ደቅኺ ኣይትዘንጥልዮ እዚኦም ነገራት ጥራሕ እንድሕር ጌርኪ ንሰብኣይኪ ካብ መጠን ላዕሊ ኽቢርክዮ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ መጀመርታ ነጥቢ ትኸውን ንሰብኣይኪ ክብሪ ግዴታኺ ከም ዝኾነ ክትኣምኒ ኣለኪ ማለት እዩ ኦኬ ናብቲ ካልኣይ ነጥቢ ክንሓልፍ ከለና ድማ ንሰብኣይኪ ክትገብርዮ ዘለኪ ነገር ደገፍን ምትብባዕን ሕጂ ብመጽሓፍ ቅዱስ ሰበይቲ ንሰብኣያ ሓጋዚት እያ ከም ዝብሎ ንስኺ እውን ንሰብኣይኪ ሓጋዚትን መተባብዒትን ክትኮኒ ኣለኪ ሰብኣይኪ ምናልባት ብፋይናንሻል ድኽም ዘለ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ሕጂ እኹል ዝኾነ ኣታው ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ሰዓት እዙይ ክድግፍዮን ከተተባብዕዮን ይዘለክ እምበር እንዳኣከለኩ ከምዚ እዮም ንእከለ ሰብኣያኩ ከምዚ ይገብረላ ኣሎ ገለ እናበልኪ ምስ ካልኦት ሰብኡት ከተወዳድርዮ ወይ ድማ እቲ ዝሰርሖ ነገር ከተናእስሉ ከተንቋሽሉ ኣይኮነን ዘለክ ማለት እዩ ስለዚ ሰብኣይኪ ካባኺ ደገፍን ምትብባዕን ይደልዩ በቃ ሞራል ክትኮን የለኪ እንታይ ዝበሃል ኣባህል ኣሎ ኣብ ድሕሪ ዕዉት ሰብኣይ ጠንካራ ዝኾነ ሰበይተላ ኣብ ድሕሪ ዝኸሰረ ሰብኣይ ድማ ሰነፍ ሰበይተላ ይበሃል ትኽክል እዩ ሰበይቲ ኣብ ገዛ ሞራል እንድሕር ኮይናቶ ንሰብኣይ ወፅዩ ኣነ እንደይ ብጣዕሚ ሞቲቬት ዝኸውን ምክንያቱም ንስኺ ኢኽ ዘለኽዮ ፍርቂ ኣካል ኢኽ ስለዚ በቃ ንስኺ ሞራል እንድሕር ኮይንክዮ ንስኺ እንድሕር ተባቢዕኽዮ ሰብኣይ ኣብ ደገ ወፅዩ ብጣዕሚ ሞቲቬት ኮይኑ ሰሪሑ ተለዊጡ ገለ ንኽመፅእ ብጣዕሚ ሲምፕል እዩ ነገር ግን ኣብ ገዛ ትወቕሶ ትቁስቁሶ ሰላሙ ትኸልኦ ከኣቱ ከሎ ቅሳነት ዘይስምዖ ኣፍ ትምልሰሉ በቃ ዝኾነ ተመስገን ዘይተዓግብ ዓይነት ሰበይቲ ኣብ ገዛ እንድሕር ሃልያ ግን ሰብኣይ በቃ ይመውት ብጣዕሚ ደካማ ዝኸውን ምክንያቱም ንኽሰርሕ ኣእምሮኡ ነፃ ይኸውንን እቲ ኣብ ገዛ ዘሎ ነገር እዩ ዝረአየ ሰሪሐ ኸና ምንታይ እዩ ዝብል ምክንያቱም በታው ገዝኡ ዘላ ሰበይቲ ኣይረኽዕን ተመስገን ይበለን ንሳውን ከተሕጉሶ ክትድግፎ ከተተባብዖ ኣይከኣለትን ስለዚ ሰብኣይኪ ክከናኸነኪ ክዕወተልኪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሒዙ ክኽበፅሕ እንድሕር ደሊኺ ካባኺ ደገፍን ምትብባዕን ናይ ግድን የድልዮ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ናብ ሳልሳይ ነጥቢ ክንሓልፍ ከለና ድማ ንሰብኣይኪ ክትገብርዮ ዘለኪ ነገር እምነትን ተኣማንነትን ሓደ እምንቲ ክትኮነለኪ ካልኣይ ከዓ ከተኣምኑ የለኪ
ሓደ ንስቲ ንሰውኡቶን ኣየኣምነኦምን እቶም ሰውኡቶን ጨዋታት እናሃለው ሓንቲ ሰበይቲ ሰብኣያ ጨዋ እናሃለው ምንም በቃ ስርሑ ዝውዕል ካብ ስርሑ ከዓ ገዙ ዝኣቱ እናሃለው ናቐነአት በቃ ዘይተኣምኖ ተኸኽተውላ ብዘይ ምስትውዓላ ማለት እዩ ሕጂ ትጥርጥሮ ሰብ ዘይተኣምኖ ሰብ እኮ ዝኾነ ሬድ ፍላግ እንድሕር ሪኢኻሉ ወይ ከዓ ምስ ካልእ ጓል ከም ገለ ጌራ ተሪኣቶ ወይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ይሓሚዎ እንድሕር ኮይኖም ምስ ካልኦት ኣንስቲ ከም ዝዘውር ወይ ከዓ ብተደጋጋሚ ስልኪ ዝድወሎ ገለ እንድሕር ኮይኑ ክትጥርጥሮን ኣብኡ ዘለዋ እምነት ከተጉድልን ትኽክል ነገር ግን ሓደ ንስተልዋ በቃ ሲለን ከባዶ ሰላዒለን ዝቐና በቃ ዘየኣምና ንስተልዋ ምንም ሬድ ፍላግ እኮ የውሉ ንሱ ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ሰበይቲ ክትኮን የብልክን ከተኣምኑ የለክ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ዝዓበየ ንባዕልኺ ተኣማኒት ክትኮኒ ኣለኪ ሰብኣይ ሰሪሑ ፅዒሩ ገዝኡ ዝኣቱ እንድሕር ኮይንሲ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ትደሊ ደቅኺ ብሰላም ዘንብረልክ እንድሕር ኮይኑ ንዓኺ ብሰላም ዘንብረልክ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኮይንክ ተኣማኒት ዘይትኮኑ ሓደ ንስተልዋ ብጣዕሚ ዝገርመኒ በቃ ሰውኡተን ጠንካራታት እናሃለው ግን ንሰን እምነተን የፍርሳ ከይደን ምስ ካልእ ሰብኣይ ምስ ካልእ ወድችት ይገብራ ስለዚ ንሰብኣይኪ ኣማኒትን ተኣማኒትን ክትኮኑሉ ኣለኪ بسرو نسخ امنت ክትኮን እንድሕር ኮይንከ ስጀመር ፈሪሃ እግዚአብሔር ክህልዎ ከለዎ እንዲዩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዋ ሰበይት ያ ምስካል ሰብኣይ ተልከስከስ ክትብል ዘይትርከብ ወይ ድማ ካብ ሰብኣይ ወፃእ ካሊ ሰብኣይ ዘይትሓስብ እምበር ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘይብላ ሰበይት እንድሕር ኮይና ዝኾነ ይኹን ነገር ክትፍጽም ትኽእል እያ ዝኾነ ይኹን ሓጢያት ክትፍጽም ትኽእል እያ ምክንያቱም ፈራሃ እግዚአብሔር የብላን ስለዚ ተኣማኒት ንኽትኮኑን ፈሪሃ እግዚአብሔር ክትኮን ስለዘለኪ ስለዚ ፈሪሃ እግዚአብሔር ክህልወኪ ኣለዎ ኣብ ፈጣሪክ ሙሉ እምነት ክህልወኪ ኣለዎ ሽዑን ሰብኣይክ እምነት ክትኮኒ ግድን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ናፍትራው ዓይነት ክንሓልፍ ከለና ድማ ሰብኣይ ካባክ ዝደልዮ ነገር ወይ ድማ ክትገብርሉ ዘለክ ነገር ፍቅርን ለውሃትን ወይ ድማ ሓልዮትን ክትህብዮ ኣለኪ ሕጂ ኣኽቢርክዮ ኦኬ ኣተባቢዕክዮ ደጋፊት ኮይን ኩሉ ኦኬ ተኣማኒት ኮይን ኩሉ ኦኬ ኣብ ገዛ እንደገና ሓላይት ነው ክትኮኑሉ ለክ ክትካናኸንዩ ለክ ምግቡ ኣብ ሰዓቱ ክዳኑ እንድሕረሲሑ ኣብ ሰዓቱ ተሓጽሉ ለክ በቃ እቶም ነት ሰብኣይክ ዘልይዎ መሰረታዊ ነገራት ካብ ሰበይቲ ዝግበሩ ነገራት እዚኦም ብቕልጡፍ ክትግብሩ ለክ ተዚ ኮይኑ ግን ንጎ ሰብኣይክ ቀዲሙ ክስትስእ እንድሕር ኮይኑ ከይቆረስ ካብ ገዛ ዝወጽ እንድሕር ኮይኑ ብሰንኪ ስንፍና ብሰንኪ ተሲኺ ሳን ቁርስ ምስራሕኸ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ነዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ብጣዕሚ ዘባላሽዎ ዘሎ ነገር ታዩ ዘመናዊነት ዝባልኒ ሰብኣይ ቀዲሙ ተሲኡ ቁርስ ክሰርሕ ኣለዎ በቃ እዞም ናይ ውጭ ባህልታት እኔ እቲ ናይ ውጭ ባህልታት እናተኣታተወ ስለዝኸደ በቃ እቲ ባህልናስ እናተቀየረ እናተገልበጠ እንዲ ዝኸይ ዘሎ ግን እዚ ትኽክል ይኾነን ኣነ ብግለ ይድግፎ እሺ ሰብኣይ ገዛ ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ሰበይት እንድሕር ኮይኑ ኮ ፀገም የብሉን انت سرحه ዝኾነ ይኹን ነገር ተገበረ ቅዳን ተሓፀ ዋላ ሓንቲ ነገር ግን ሰብኣይ ወደገ ስራሕ እንድሕር ውዒሉ ሰበይት ከዓ እቲ ገዛ ክትገብሮ ዘለዋ ነገር ክትገብር ኣለዋ ግዴታ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሰብኣይ ስራሕ ይኸብድ ወደገ ዘሎ ይኹን ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ገዛ ስራሕ 100% ካብቲ ናይ ሰብኣይ ስራሕ ከም ዝኸብድ ይኣምን እየ ናይ ወዶ ስራሕ 12 ሰዓት ንጎ ተሲኣ ክሳብ 4 ሰዓት ናይ ምሸት 3 ሰዓት ናይ ምሸት ኣብ ገዛ ስራሕ ትውዕሎ ብምንም ነገር ምስንም ነገር ከተዋዳድሩ ይትኽእልን ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ነገር እንተ ኸይሉ ሰብኣያውን ክሕግዝ ኣለዎ ነገር ግን እንድሕር ዘይኪሉ ግን ሰብኣይኪ ክሳብ ዝሕግዘኪ ኣይትጸበይ ማለሲ ስራሕ ውዒሉ መጽይስ መሊሱ ምሳኺ ናብ ክሽና ካኣቶ ኣይትጸበይ እንተ ኸይልኪ ንሱ ኸይመጽእኽቲ ምግቡ ቀሪ ኩሉ ክጸንሕ ዘለኪ ንግሆ ናብ ስራሕ ቅድሚ ምውፁ ኣቑሪስ ክትሰድዮ ኣለኪ እዚ እዩ ተሓልዮት እዚ እዩ ትፍቕሪ ስለዚ እመንኒ ንሰብኣይኪ ሓልዮትን ፍቅርን እንድሕር ሪኢኽዮ ድማ ሰብኣይኪ ብዕፅፊ ከም ዝምልሰልኪ ማለሲ ሓደ ጤነኛ ዘይኾኑ ወዳት ኣለዉ እንዲዮም ምንም ዘይርዶ ሰበይቶም ተኸናኺናቶም ኣፍቂራቶም ግን በቃ ደደብ ጭንቅላት ዘለዎም ኣለዉ ንኣኽረግፅዋ ንኣኸጋሳቑልዋ ዝረኣዩ ማለት እዩ ነታ ትከናኸኖ ነገር ግን ጤነኛ ዝኾነ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ወዲ ግን ንስኺ ፍቅርን ሓልዮትን እንድሕር ሪኢኽዮ ንዓኺ ብዕፅፊ እዩ ዝምልሰልኪ ብዕፅፊ እመንን ስለዚ እታ ራብዒት ነጥብ እንታይ ትኸውነላ ሓልዮትን ፍቅርን ከተርእዮ ኣለኪ ማለት እዩ ኦኬ ናፍታ ሓምሸት ናፍታ ናይ መወዳእታ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ንሰብኣይኪ ክትገብርዮ ዘለኪ ነገር ንቤተሰቡ ኣኽብርሉ ዝብል ሕጂ ንኡ ተኸናኺንክዮ ኩሎም ቶም ዝነገር ኣርባዕተ ነገራት ተግቢር ኩሉ ነገር ግን ነዲኡ ዘይተኽብርሉ እንድሕር ኮይንክ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምሳኺ ናይ ምንባር ዕድሉ ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ ምክንያቱም ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ካብ ሰበይቶም ላዕሊ ነዲኦም እዮም ብዝለዓለ ዓይኒ ዝርእዋ ስለዚ እንተ ኸይልኪ ምሰዲኡ በቃ ፒስ ንምዃን ክትፅዕረለኪ ምናልባት ሓማትኩ ክኽፍእት ክትከውን ትኽእል እያ ምናልባት በቃ ሰላም ዘይትደሊ ሓማት ኩሉ ማዓት ሓማት ኣለዋ ከምኡ በቃ ችግር ዝደልያ ንስትወደን ዘይፈትዋ ሓማት ኩሉ እዮም ብዙሓት ነገር ግን በቃ ከምታ አንተ ወይ ዝበልኩ ንስኺ ጥበበኛ እምበር ህልኸኛ ክትኮኒ የብልክን ስለዚ ብዝኾነ ጥበብ ጌርኪ
كوتاس بقى ولا نصح حماق تزارب كتحماتك ولا حماق تزارب نسخجن كاب أفك حماق نجر كويس يقول سلازي بزخالك يومتن نبيتسو ريسبكت ويد ما خبر خهلوكي علو زخون قاشا بيتسو ناو جزا حيزخ متسكلو جزكي فري جيرك بقى حريف جيرك في شغيلكي كتقبل يلك تزيو قين جن تسويكي جزك تكخدينكيو تسبيو ندحر كوينك بيتسو حيزخ متسكلو جندسا يولو نعوز لك خبرون يقنسلو مالتيو بتقاشاون تواردو يلخ مالتيو انت دليقي قاشا زي تفتو ندحر كوينكي بوزح سوات ناو جزا خموص زي تفتو ندحر كوينكي ابوينو تزارويو بقى خمس حسكات متسكلخه انا دسيلن تراغامي بيتسو يكون غاشاون حسكالي تمص قليل كترادو تخليهم ناي وعلكم زما اخل حدا حساب كتقمطو تخليهم ነገር ግን አንድ ትሒዘው ዝመጽ ግን ብጽቡቅ ተቀቢልክነ ትጋሻ ብጽቡቅ ከዓተ خناخينك ከተስተአናግድ የለክ ሳብ ወጽ ይዝቀይድ ምክንያቱም ዋላ ገጽ ክትክ መሲል ከተቀቢልክዮኮ ኢድም ሕፃው ይተፈክና አን ባዓሊ ተሐጻው ችግር ይውልን እንጀራ መቅራብኪ صحيح سريح مقراك كوي ترفك نسي قاشا نقادك كوي ترفك ومنتا يتيكر بحماق عينة الرأي في الشيخ اللي كنت تقبل كي يحشي أو قزاقي بليعو ساتيو مخادو زي ترفو قازكوهم بصبو أستعنا جيد كيو تخدي يحشي يحيشي بعدسي سلازي نسو عيكي بيتسوق تخورلو علكي نسوون كخور الليلة وقالك لازم نسو كالو قدائي بود خمسي حدا معلت شقري ولن حدا سواي نسويت جدن كجورو زلو أو حداب انتاين تايزول حدا عرسو زخالو فيديو خمسة ريحنا نسخ جن اتباقي كتجورو يوزلك نجر مجمر تاخد جورلك كم زي جورلك كم سخ جورلك بعد تجورلو مو شعو تستسبخايو نجر ندحر زي جيرول كان يوعى الخاص قمت توسل كم تعطو يزول كنت تسكت في اللي يريغي نسو دحرايز مت قداي مجمر تاجن اتي كاباخت بنجر كتجوريو جدنيو مالتي سو كابزا فيديو حريص غونه تمرتي رخيبكن على رخيكم لاخفونو تسفا يقبر انا نايلوم مع انت زنرس مدد ازي اتمثل نزا فيديو دحرفتيكم لايك مغار كيترسعو كمونا channel حدش سات تراه اليوم سبسكرايب بمغار ناتنا بيتسموهان تقوليهم كساب خال مدب زملس تشاو سسناين اهو